Uy, tawagin na nanay. I-birthday niya. Siya the birthday. Pa. Tawagin si nanay lagi. Akan niya. Ina nanay, pakita nanay. Happy birthday nanay. Anak. Asa si nanay? Ipakita ko. Ice cream. Ina, happy birthday. My room. Aman si nanay. Asa si nanay? Happy birthday, nanay. Usba, usba. Usba ba? Happy birthday, nanay. Ikaw ate. Nag-unsa na kay nay. Mama daw, mama. Ano man? Magpanood daw TV. Nagunsa man ka? Ay ate, oh, gayag manok. Nagunsa sila? Gihamog manok. Ate, ate. Ano ulit? Gihamog manok.